Go. Okay, good afternoon everyone. Okay, so to continue, earlier nagbenta of stop for 90 degrees. Okay, now we will bend, we will perform back to back 90 degrees. Okay, we will bend. Since muna na ito 90 degrees, mag-bend na po tayo another 90 degrees. Okay. Bend ang another 90 degrees sa other side. Muna na itong na-perform ganina, 200 mm, muna na yung height gani, which is gani siya. Sa back to back 90, muna na itong 0. Okay? Measure dito kung pila itong distance based sa itong plano. Muna na itong plano, muna itong 200 mm ikuha, ka-target, kung man na ni, we are done with this one. So this is our 0 mark. Measure tag 900 mm. Kaya mo mag-target, ayat na mo Ben. Ayat na mo kung napunta din sa pikas nga box. Either junction box or atong kung sa itong target nga height diri. Ako lang nag-block ang height. Kaya once we will bend this one, taas man niya itong conduit, 3 meters man eh. Ang sobra, kung pila ang atong desired nga height, ato na lang din measure ang follow bend. Gikan diri up to here, kung pila decided, bend diretso para kaisa ra ta magputol. Dire wala na nagputol. Pag bend dire, diretso dire, lahos straight pa man siya. Measure lang tani nga distance from here to here. Then pag human itong measure, gikan dire padulong dire, muna na itong final mark sa itong conduit. Diya ta mag-marking. Kana itong final mark, muna na siyang distance, wala na tayo deduction. Kanina nga mark atong gamiton. That's why ako na naging ang final mark. But para mag-bend ka sa 290 degrees going up, okay? Ma-attain na ito na target at 900 mm na distance. But, earlier, pag-bend na ito sa atong first na 90, sa atong bender, take note, atong ibutang na ito atong marking, diri sa arrow, kaning arrow, okay? Diri sa hook dapit, diri ng arrow. Karon sa back-to-back 90, this time, sa back-to-back 90, we will point our mark at this arrow at the middle sa atong bender kaning arrow. Or for other benders, star ni siya. Okay? Dili na ito ibutang atong mark. Since amo naman yung na-mark, na markingan, i-face ni mo yung bender. Take note, face ni mo yung bender kung asa yung arrow. Mo naman yung atong measurement nga 900 mm. Gikan dito sa end, gikan dire up to here. This is our 900 mm. Kani siya. Okay? So, that's the time nga ato na i-rotate para mabutang na to sa floor. Okay? Rotate na to para ma-perform na to ang back-to-back 90. Take note na, wala na ito nag-deduct pero itong gigamit nga arrow is kaning sa middle. Dili in sa hook nga arrow. Okay? So, dili nga arrow, then that's the time you can bend your 90. Okay? So, my trainee will be the one to perform this one. Okay, please proceed. Okay. Okay. Then 90 degrees. You step, and one foot there, one foot there. Okay. Then you pull. Okay. Okay, then diretso lang. Diretso. Okay. Diretso. Okay. You hold this one. Balin bigas mo dia anak. Okay. Leverage. 890. Anawan nga pa ng 90. Okay. Sige, go lang. More, little bit more. Up. Okay. Then we will use our spirit level if 90 na siya. Okay. Okay. I think mas okay siya if imong pasobrahan gamay kay after nimo pag-release imong bender mo balik siya kay tuod mo iyang mo balik atong bender nga metallic kay napaman kay force gibutang sa bender. Okay. Don't worry, masobra gamay kay we can adjust it using our handle sa atong EMT bender, okay? I think that is good already, almost na siya at the middle. If sobra, dali naman ibalik, okay? But make sure na pag bend mo sa 90, back to back 90, naka-align po ka dito sa pikas, okay? Natay mong 90 dito para pagbutan mo sa imong punto, flat siya, okay? But if in case nga imong alignment is kulang, you can use the other side of the bender. You can remove the bender. You can use
the handle of your bender. Insert there. In case if alanganin imong alignment through ani, pwede ka mag-adjust by holding this one. It's either if you can tilt it forward or backward para lang ma-align ni imong duha at 90 degrees. Mas straight siya, okay? So this time let us measure if na-attain ba nato ang 900 mm nga target. Okay? So, dili na lang isa yung bangga din. Okay? Let's see kung na-attain natin. Okay? Okay, you show it 900. 900. Sorry. Okay. 900 mm. Okay, at the outer side man. Okay, kuha mo kamot. Okay, as you can see, we already attained the target, okay, of 900 mm. See? So that's how to perform that's the procedure in performing back-to-back method, back-to-back stuff. Okay? Thank you for listening. I hope it helps you keep safe and God bless.